नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। और एक बार फिर मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को ये बताता हूं, जो मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि कैरी लूगर बिल अब एक अमेरिकन बिल नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक पावर पॉलिटिक्स में ये एक बैटल ग्राउंड की शक्ल इख्तियार कर गया। और यही इस पॉइंट से हम आगे आप बात शुरू करते हैं। जावेद साहब, आप इससे एग्री करते हैं कि यहाँ पे एक बैटल ग्राउंड का सीन जो है वो खड़ा हो गया? इसमें कोई शक नहीं है, और हमारी जो पॉलिटिकल आप समझे मुस्तकबिल है वो अब दोबारा दाव पे लग गया। अच्छा, ये जो एक बहुत बड़ी बात हो रही थी यहाँ पे कि हमारे जो लॉबियस्ट हैं वहाँ पे अमेरिका में, वो उनका इनपुट कहाँ पे है? जब हुकूमत पाकिस्तान ये चाह रही थी या फौज ये चाह रही थी या पाकिस्तान की सोसाइटी ये चाह रही थी कि बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए, इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लॉबियस्ट के अलावा पिज़्ज़ा साहब, मैं आपको बताऊँ कि दो एक ऐसे साहिबान हैं वहाँ पर अमेरिका में जिनका सदर ज़रदारी साहब के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक है, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर से एक हसन अब्बास साहब हैं, एक शाहिद हसन साहब हैं, आपको शायद याद होगा। जो सेनेटर जॉन कैरी हैं वो उनके दोस्त हैं बेसिकली। और जॉन कैरी जो है, उनकी जो मुलाकातें जितनी हमारी सदर साहब के साथ हुई या मोहतरमा के साथ हुई थी, और वो इन दो हजरात की वजह से हुई थी। शाहिद हसन वो आदमी है जिसके पास मोहतरमा घर में भी जाकर ठहरती थी, उनका बड़ा खूबसूरत और बहुत बड़ा घर है, और यहाँ पे पाकिस्तान में वो बड़े वेल लिंक्ड हैं, तमाम जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ उनके करीबी ताल्लुकात हैं। जॉन कैरी और उनका भाई जो उनके घर आता रहता है रेगुलर बेसिस पे, यानी इतना अगर करीबी ताल्लुक हो तो आप वहाँ पे भी सेनेटर को बता सकते हैं बगैर किसी लॉबियस्ट के कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगा, आप इस चीज़ को या इस जुबान के इस हिस्से को जरा थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें। ऐसी फ्रेंडशिप्स मैटर करती हैं? नहीं, मेरी कैलकुलेशन और मेरी एक्सपीरियंस में अमेरिकन सेनेटर्स को आप दोस्ती खाना खिला करके नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप लैंग्वेज की थोड़ी इंप्रूवमेंट खाना कितना ही मजे का क्यों ना हो, हाँ, चाहे पाकिस्तानी खाना हो, मिर्च मसाला हो। नहीं, एक सबसे बड़ी जो हमारे पास इस वक्त इंस्ट्रूमेंट थी जो हमने नहीं इस्तेमाल किया, वो ये थी कि हमारे यहाँ अब एक जमहूरी हुकूमत है। आप जो भी आप हमें ऑफर करेंगे वो डिबेट होगा, वो डिस्कस होगा। मीडिया भी अब फ्री हो गई है, मीडिया भी नहीं छोड़ेगी, पॉलिटिकल पार्टीज भी इसके पीछे पड़ जाएंगे। तो आप ऐसी कंडीशनलिटीज लगा ही नहीं जिसकी एक एडवर्स रिएक्शन पाकिस्तान में होती है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया था कि आपका पर्पस क्या है। तो अमेरिकन को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि पाकिस्तान में ये तो बड़ी हमारी हुकूमत को भी नहीं थी, हमारी हुकूमत को भी नहीं थी, वो हमारे सदर साहब को बता दीजिए कि गैर फौजी इमदाद है उस पर कंडीशनलिटी क्या लगाई गई हैं? पूरी बिल को यू सी एज ए होल नहीं, मुझे गैर फौजी इमदाद की कंडीशनलिटी बिल से निकाल दीजिए। उसकी सबसे बड़ी कंडीशनलिटी ये है कि रिचर्ड हालब्रोक के पास है, वो पहले $750 मिलियन जो है पहले 750 वो रिचर्ड हालब्रोक के पास है। इससे बड़ा एम्बार्गो क्या हो सकता है? वो एक बंदा बैठेगा यहाँ पे वाइसराय बन के, और हर चीज के लिए आपको उसकी इजाजत चाहिए होगी सारी। इससे बड़ी कंडीशनलिटी क्या होगी मुझे बताइए? ये देखिए नहीं कि आप बिल को यू सी एज ए होल, आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये पिक एंड चूज, ये आला कार तो आप रेस्टोरेंट में नहीं गए हैं ने, यू टेक ऑल और यू डोंट टेक। अच्छा सर, ये आदिल नजम से पूछते हैं। प्रोफेसर आदिल, अमेरिका के अंदर क्या इसका एहसास हुआ है कि अमेरिकन मीडिया ने इस चीज को पिक किया है कि पाकिस्तान में ये बिल इतनी बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन बन गया? वहां कैसे देखा जा रहा है इसको? इसको नहीं देखा जा रहा जी, ये एक बिल्कुल माइनर सी खबर है, ये तो सफा 18 पे भी नहीं आ रही। अच्छा, इट इज अ वेरी स्मॉल बिल फॉर अमेरिकन पॉलिटिक्स, इट इज ए वेरी स्मॉल बिल। और हम इस पे आई थिंक देयर इज अम्यूजमेंट एंड थोड़ी सी दे आर इंसल्टेड कि यार उनकी तरफ से तो वो ये कह रहे हैं ना, हम तो आपकी मदद करना चाह रहे हैं, हम आपको डेवलपमेंट के लिए पैसा देना चाह रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो आप कहते थे करें। नहीं, बट हु आर इंसल्टेड आदिल? एक साइड से तो आप कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है। जनरली इन यूएस पॉलिटिक्स दिस इज नॉट न्यूज ना, लेकिन आप तो कहते हैं कि उनको पता ही नहीं है। के पास तो बड़े मसले हैं, उनके पास हेल्थ का बिल है। नहीं, बट आदिल आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका में तो उनको पता ही नहीं है, ये कोई अभी न्यूज ही नहीं है, ये पेज 18 पे भी नहीं आ रही है, तो फिर कौन? ये सवाल पाकिस्तान फॉलो करने वाले 12-15 जो वाशिंगटन में बैठे हैं उनके अलावा इट इज नॉट न्यूज। अगर आप देखें दोनों टाइम इस पर तो प्रॉपर वोट भी नहीं हुआ ना। दिस इज, देखें, $7.5 बिलियन कोई इतनी बड़ी रकम नहीं होती, अमेरिका के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए भी बड़ी रकम नहीं। जब सेनेट में हुआ तो यूनानिमसली उन्होंने पास कर दिया, विच मीन्स कि देयर वाज़न्ट मच ऑफ अ डिबेट, और हाउस में तो उन्होंने वोट ही नहीं लिया, उन्होंने बाय एक्लेमेशन हाथ उठा के कहा हाँ यार बेसिकली जनरली एवरीवन इज ओके। तो ये फॉर अमेरिकन पॉलिटिक्स इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग। ये जरूर है कि जो अब बहस हो रही है उसकी वजह से देयर इज द फीलिंग कि यार ये दिस इज एन इंसल्ट, सिर्फ हमारी इज्जत नहीं खराब हुई, उनकी भी बेइज्जती। अच्छा आदिल, बड़ी इंटरेस्टिंग आप बात कर रहे हैं कि ये बड़ा स्मॉल सा बिल है, छोटा सा बिल है, इस पे डिबेट भी नहीं हुई, इस पे तो कोई इस पे वोटिंग भी नहीं हुई। तो अगर ये इतना छोटा सा बिल है, इस पे वोटिंग भी नहीं हुई है, तो फिर तो बड़ा आसान होगा प्रेसिडेंट के लिए कि इसमें कुछ चेंजेस वगैरह जो है रेकमेंड कर दे टू दी। ये तरीकाकार नहीं है, सॉरी, ऐसे नहीं होता है। आदिल को बताने देना। आदिल, क्या इसमें प्रेसिडेंट जो है आसानी से तब्दीली? इतना इट इज नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन इट इज ऑल्सो नॉट आसान। अब एक तरह से हमने भी इसको इज्जत का मसला बना लिया और अमेरिका भी इसको इज्जत का मसला बना लेगा। और मेरे ख्याल में जैसे फरूख सलीम साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे
کہ بل جو ہے اس سے سارا فوکس اٹھ گیا ہے. کیونکہ بل دیکھیں سو دیر از اے پروسیس. پریزیڈنٹ نے ابھی سائن کرنا ہے. پریزیڈنٹ سائن کرنے سے پہلے دونوں کمیٹیز کو واپس بلا سکتا ہے, سینٹ کی بھی اور ہاؤس کی بھی, کہ جناب یہ جو مسئلے انہوں نے اٹھائے ہیں اس کا ہم کچھ کر سکتے ہیں. ود ان کمیٹی اٹ کین بی ڈیسائیڈیڈ اینڈ اگین ود اے وائس ووٹ اٹ کین بی چینج سلائٹلی. لیکن اس وقت مسئلہ جو ہے اس کا کوئی ہسٹوریکل پریسیڈنس نہیں ہے. جو پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں واپس کا کوئی ہم نے بھی اس کو مولا جٹ کی طرح عزت کا مسئلہ بنا لیا. پریزیڈنٹ کے پاس صرف 3 چوائسز ہیں. اچھا عادل ایک سیکنڈ, میں کوئک کامنٹ کیجیے. دیکھیں ڈاکٹر فاروق سلیم اور طارق فاطمی اور جاوید چودھری تینوں ہی کنونس ہیں کہ اس قسم کا کوئی پریسیڈنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا کہ امریکن پریزیڈنٹ اتنی آسانی سے اس کو بھیجے واپس چینج کروائے. I am saying it is possible. It is not easy. No, there is no provision. Professor Sahab, there is no provision. جس میں امریکن پالیٹکس ساری ٹھہر جائے گی. دیکھیے پہلی چوائس پریزیڈنٹ کے پاس یہ ہے کہ وہ اچھا ایک سیکنڈ عادل, ایک سیکنڈ ہمارے ساتھ رہی جی. کیوں ڈاکٹر صاحب تین چوائسز ہیں اس وقت یوز پریزیڈنٹ کے پاس. پہلی چوائس اس کے پاس یہ ہے کہ وہ بل اس کے میز پہ پڑا رہے اور وہ اس کو سائن نہ کرے, وہ 10 دن کے اندر خود ہی لا بن جائے گا. دوسری چوائس اس کے پاس یہ ہے کہ وہ اس کو ویٹو کر کے ہاؤس کے پاس واپس بھیج دے, اور پھر اگر ہاؤس 2/3 میجورٹی سے اس کو اوور رائڈ کر دے تو پھر لا بن جائے گا. تیسری چوائس اسے جس کو کہتے ہیں پاکٹ ویٹو, وہ تیسری چوائس یہ ہے پاکٹ ویٹو. جی پاکٹ ویٹو. اگر پاکٹ سے ویٹو نکالے گا جی اگلے 10 دن کے لیے, اگر اگلے 10 دن کے اندر یو ایس کانگریس ایڈجرن ہو جائے اور یہ بل پریزیڈنٹ کے میز پہ پڑا رہے تو یہ پاکٹ ویٹو ہو جائے گا. اور چوتھی چوائس کوئی نہیں ہے. سلیم صاحب از ایبسولوٹلی رائٹ. وہ اسٹیج ختم ہو گیا جب بل آ گیا اس کے ٹیبل پر. یہ جو فرما رہے ہیں پروفیسر صاحب, یہ اس وقت جب کمیٹیز میں ہوتی ہیں تو پریزیڈنٹ بلواتے ہیں. یہ پریزیڈنٹ کہاں ایک ہیوج عملہ بیٹھا ہوا ہے جو کانگریشنل ریلیشنز کو فالو کرتا ہے, وہ جا کے لابنگ کر سکتا ہے. وہ اسٹیج ختم ہو گیا. اور یہ کہہ رہے نہیں کہ یہ امریکہ میں سٹوری نہیں صحیح, کیونکہ امریکہ میں صرف وہی سٹوری فرنٹ پیج پر آتی ہے جو آپ کے محلے میں ریپ ہوتا ہے. امریکنز فورن پالیسی میں انٹرسٹ لیتے ہی نہیں ہیں. جارجیا کی سٹوری جس پر پورے دنیا میں ہنگامہ تھا وہ امریکن پیپلز نے اگنور کیا. مگر وہ سیکشن جو پاکستان, انڈیا اور ساؤتھ ایشیا کو فالو کرتا ہے وہ بڑا گھبرا. سینیٹر کیری نے اسپیشل پریس کانفرنس کال کیا اور جس کے اور وہ باضابطے پوائنٹ بائی پوائنٹ انہوں نے کیا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کمیٹیز کے سینئر لوگوں نے یہاں درجنوں لوگوں کو فون کیا ہے پچھلے 3 دن میں, فون کیا ہے کہ بھائی آپ کیوں اتنے پریشان ہیں, کیا وجہ ہے, کیوں نہیں آپ نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا. اگر آپ کو اتنے اعتراضات تھے تو آپ نے پچھلے ہفتوں اور مہینوں میں کیوں نہیں آپ نے ہمیں. آپ کی بھی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اب اس میں سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. نہیں اب نہیں نکل سکتے. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں ہماری پارلیمنٹ جو وہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے تو وہاں پہ بہت بڑا کرائسس ہو جائے گا, ان کو واپس کانگریس میں بھجوانا پڑے گا. لیکن پیر صاحب اس بل کا کیا بنتا ہے یہ بھی چھوڑ دیں آپ. کیا ہماری پارلیمنٹ اس کو اپروو کرے گی, اس کو بھی چھوڑ دیں آپ. یہ جو سیاست میں ہماری جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے. آپ یہ دیکھیے اگر آپ 1999 کے یعنی 1999 کے اگر آپ وہ دیکھیں کو سارا جو ایک سیاسی صورتحال تھی کہ میاں نواز شریف جو تھا 2/3 میجارٹی کے ساتھ جو وہ ہمارے پرائم منسٹر تھے پاکستان میں, اور ان کی جب ایک آرمی کے ساتھ ایک چھوٹی سی لڑائی شروع ہوئی چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے, تو 2 قسم کے ماڈل تھے. یہ جو اتنا انٹرسٹنگ ماڈل مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کہنے لگے اس کو ایک بریک کے بعد لیتے ہیں کہ آپ بیسک طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تصادم کی پاسبلٹی جو ہے پاکستانی سیاست میں ہو رہی ہے. ایک بریک کے بعد بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس پوائنٹ سے آگے ہم چلتے ہیں.